को लमालिया ए साहापुर राज्य रे पूजा पाठ होम जोज करे करी आज्ञा एटा मोर पठेला कोन मुंडा काम करूनी आज्ञा हेले पेटुडे की चपड़ाडे हे गले ना ओ पागल हे मुंडो टिके आराम मिला कोन करबा आउडे गंजे टिके हे गले हेले सुनो आज्ञा ओ लुका छुपा टिके टिके मारे कारण पूरा पुरोहित जदि के जानी देला फुस कर मोर खोली दबो हेले आज्ञा एई काम करी करी मुंडा तो काम दउनी हेले एई झमला भितर आज्ञा मोर परिचय देई पारु नाही आपनकर साक्षात बे हे गला मोर टिके साक्षात रे मोर टिके विलंब होई गला चलिबो हेले आज्ञा टिके मनोरंजन करे टिके हबो ना कोन मनोरंजन भल हबो हाय दर्शक बंधु सुन परिचय मोर हाय दर्शक बंधु सुन परिचय मोर मोर चलना हाय दर्शक बंधु परिचय परिचय हाय दर्शक बंधु सुन परिचय राजकुल जन्म है कौन स्वप्न देखा छाड़ी दबा कौन नहीं 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 एटा एकदम भूल सब भूल न भूल आज्ञा
ମୁଁ ବି ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରିବି ବୋଲି। ତେଣୁ କରି ମୋର ପୁଅକୁ ବି ଛୋଟ ବେଳୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଛି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଆମେ ଶାସନ କରିବୁ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କହୁଛି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନିହାତି ସେଥିର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲେ ପଇସା, ହକିଲେ ପଇସା, ମୁତିଲେ ପଇସା, ଖାଇଲେ ପଇସା, ସବୁଥିରେ ପଇସା ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବିନି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ କାନ୍ଥର ବି କାନ ଥାଏ। ତେଣୁ କରି ମୋତେ ରାଜା କ'ଣ ପାଇଁ ଡକେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି।